Jama kula assalamu alaikum hani zo karar go tirai fatta l'événement tiranir labaran di kan tangam fo ko gite kara ir Niger labu soji bobu gona kayan ko jange alo marai ir Niger labu bari ki hin kara di sambu tilberi bari kyo da maradi bari kyora matkancin dai l'événement tirani ki da ane ir soje beriyan wangari yange no jange alo maro tangamo ne o kan ko gite no din tilberi bari kyonga da maradi bari kyora di samu silman kena tangamo kan ko furir Niger labu soje ngande izu futai de kera game no din tilberi bari kyora dai ir Niger labu soje kayan go 112e compagnie spéciale d'intervention ora ngeno ko jange alo maro no dini beleberi ngando tongo ismur charba kena no di mali labu hirrobon yadi mono alwati banda kan borwo neng ini zamba dira ir Niger labu soje woran kicin da hakku ngano ko kubu alwati banda mo kaga sabanda kan no din baban rahimu asi kalno di madarumfa gandara madarumfu mogono di maradi bari chorano di motangam fokan ko gete soje ngandi zufuti yande kera game soje hinzano bu ir Niger labu soje ra yadi mono daidi sambu maradi soje ngogo bu kalamu koyno din difa soje gogo bu aga da soje ngogo bu tilberi soje ngogo bu wone wode aga cabir seno kan izu fute wo igoni ngai da barzare gorendi kanga nan ir Niger labo wo ngai madan wayi dulura le républicain tirango mo agonga mo hano hal fodi fute fono jemal to goni giter Niger labo wo se jemal to dai darango fungu février ando kambi sa zari waran kanta hane handi no ir Niger labu sata kanga go da sapai sola kina kango ngo bongorera da mono dini jemal to kangati saruso kan ine ngai ga bam kaka fichier biométrique coding tenge sai ni kambadaktir bon i wa fa kundi kere kan jemal to ngani ngai suban ama fichier biométrique coding te yadi mono akwai kiteno ir Niger labu ministro kanga hagweda labo gundu kuna sanno bazu Mohamed da ministro kanga hagweda ir Niger labo sane da labo wane sane kanga tikalla hankarau iginno handi hane jemalto suban yangodin akwai kite za handi han mokini jemalto suban ga kaso modai goye maninyo tinga nongora ba kai na fomat kankini nir labaran dinda alwati banda mokan alwati ni kase ni se alwato dimmo amma himka daru amma himka gaze yadin gamo diga ba seni borei alwato kingi gaidin ima tabbatandi aga wajib no jemalto aminga goye gasandi alwato karake haribanda mo kasi bor kulse tugrara matkande tiranir labaran dinda zahano han kin jemalto suban kanga fichier biométrique wote seni borei idan jemalto gorera irsefanoro a milliard taki kan ka wodimo yega compte fo feri kara idan kanga ba milliard hinka matkande tirani ki amma halga kason jemalto agona gi kewiwi wodin seni gunge bon hali fo fori futeni gon gite in Niger labo boray go se haribanda kan inino goy wone hali nur dangi kambara le courrier tiranga moane hadda irman lakal gabori sikkulsi in Niger labo wo aga koy farati berira farato dimmo ifono gon kanda nukando noru yankan sinde monduma dum alkason fundi bay dangoyera dum alkason no borse o kaga ba da noru batmuniyan wana labo arzaka batmuniyan ai haye wo ngai no gona ga kandir ga mis wone wo kan da borai man ha goy aga to nan kan goy teriyan bay banande bumbo da cat hala ko kete yadi mono garawiyan gona kai in damba in Niger labu bidjara amma garawai dini iyega kan bugumi bon lanketer tiranga manir labaran de kan Mamadou Yusufu kan gitir Niger labo gin funa alwato kancine adunga manda hinkanta ka gon ginga barbata ta hano an kingi gon gandidigi Mamadou Yusuf aninga gabano halinga kugutunga manda hinkanta din mi am kaga sabanda kangana labo goy hanno yadi mononga am sabanda kan labo ngam dirgana igona ga nukkando tangam to matkancin labu ko no sanno wo salanda handi hane di ko gumo darugun gidi in kun jiri hinka dayno kinda se amanda dim mo ko ka ban labu koyo sanne din ba a fono man tabbat zamnukan do kala hankan tonto amanye da banda yadi mono labu koyo ayege nemo koyne labu kulkara idi kan
nukandi goni ga moda ba bon si ku kulsi wo kan bora tubo kan bora ga dirgina labi zai sedin haikul sara kal nukandi konu da mo fundi bai matkan dai tirani kida kanaran firi inga mosalan kan gati sabbai kan gati yar Nijar labora gir zambarin ka da waran kakin difa ane hala matno goni gite kan kuna fakare kulkan yan labi zai goni gite fada rano winde rano nun kulkan no dai ir Nijar labu mai retira ai waita kindi iya sanno gono gono ai waita kindi iya sanno mo ifono ai waita kindi iya wo salan wo kanga ki dai kici bur kulkanno labiz kulkanno ninga gabanga ma labu ko tare ke kila bora amki akan labizo dini nya hal baba Niger labizo no asili wiyadin no article waita kindi iya asala aneton kun boryen gona kan sanno dini igona gan gun boryen ga kan yamman tilabize sanno din mon kuna matkan de tirani kida ne di ko kuma darugun ke di bore kan gon ga sanno gabi mo manti bor fon kunno kalhino banda bore nge no gon ga sanno din no gabi ga baba bore kan si hino banda le nouveau républicain tirang mo ane Bazoum Mohamed Zambugu so kan afansi din aman jang kan arazamin gono gon kan dum fay sanne dini tiranir labaran di kan haddai ni gonda anni lalo to mu tabbatan diga bai anni lala din da borman hagoi agiye kan borbon wodin seno din gazam bugu su fansi ma fansi kaina zamdin man hagoi nin nogi yega kan ara ne to kan to Bazoum no hun kuna zamun dunya fando karar go mi kya politique do hare kan bono do kay agi ba da hay kul kan nigi te ma te yi hanno kan ganan da kani ma kaga niga yi hanno amma hun kuna Bazoum Mohamed tale kayanga gon gite boryen se tale dinno gon ga hamne yadinga goyga se forro matkantira anikida le monde d'aujourd'hui tirane moderne fa lumana partio ininga won conférence régionale ote nodin Accra Ghana labora handi hanu modai hamma madu abarbatai katira ane di irko ba angu gogiye ka ir Niger labo wora da gabi tirane to hala ifu no hamma se ganda ka gona ganda karkan ga ye ka da gabi alwati banda mo kala buko Muhammadu Yusuf Borwone handi han marga kan ko gete no din Accra Ghana labora a dora ga gumgum guto nan kan a sawaran ga wani hangisin labuko yo no din Ghana labuko ga aninga gaba gano boredin kayan ni kyarmargu din hal matno te kan a yaddi ni kyarmargu no din hal jama da jama aka ga saban da mu kan ingi ibarno boradin koy wodin ga kande nana akufo a do kan ga tinodin gana jinfuna ana wakil fo samba mu kakaci salam Muhammadu Yusuf Sega lakkale kanan di kan miswodin kan lumanu boretin ga laboradin inga si ir Niger labu politiko sannora inga mana medan sanni wone ranga sinda ni mo kanga furo sanni wone wara Niger labu politik sannira yadi mono manti sor sintinani akan ir Niger labu hino bore igon gurge inga ma arradan matkul kankin nagi hima da hamma Ahmadu se ba de kan asila bora tare harai gora bum boy gonu gurge inga mdi matkancin inga ga gangi am gortare hare silman kaina no dim benen labora kan hamma madu ko hatta ka hatta no dim bom boda hino bore ninge dabare kul gorandi matkancin dai no dim benen labu député fo an sanno tonan dinda ne kan yame hino bore ine to inge gabano e Mahamma Ahmadu Ganji séjour no dini benen labora inge mo pipeline no din inge ginan ama bisa benen labora amma wato kancin sanno to no dim benen labogin funa Patrice Talon do ane kan wodin wo asidu kete asingu gunmo hankan gonganda hamma Amadu Gamara kanaran shere tira anga modo hare kambo ane kan giri hinka de gicindi sapaise kan gater Niger labora giri hinka di kirawo gama kan cindi ngano kaga saban de kan General Saluji Bo borwone aninga bonka ir Niger labu sojera akwai antare a hay minga da antare antar yango mo tira ina dahirandi ina katare me hando azari wakin dugwaza handi hanu me Saluji Bo isiga la sabu ir Niger labu sojera alwati bandukan nga bumbono hala bu koyoga iminga da antar wone mo akogete no me hando azari wakin din za handi hanno labu ko ne kamba da tira bon yadin ga me hando azari wakin dugwawo kan bis handi hanu me Saluji Bo isiga la sabu ir Niger labu sojera yadi mono tiranir labaran di mo
ka talwati yan kan borai gona ga salan ganda gine kan saluji bo gondanga anni fo politiko do hare aga banga miye ka kamo koy tarara koy ne amma dago ga yega kamanti de soje bankare na ka suwil bankare rana ka silman kan dai sanda aga kanon gumo labi zai masu ban amte labu koy alwato diramo sanno aninga bari batate nongo kulu borai isalan ine kan opposition borai nge wo bumbo ine kan sanini wi nganda Muhammadu Yusufu gama kanda Muhammadu Yusufu aninga manda hinkate ngumo mehino yetkuno saluji buseto alhale inga inor goni gisintin gidimat kan tirani kida la grif tiranga modo hare kambane Niger labu kampano kanga gode lantarki da haro borwone yang igon go forunde labize lakkale anir fongandi mokati girbiyan kan Niger labize ibayan ay kulu wanu kurai bobu gona kan di ko gumo da rugun gidi lantarki jangadin ikokuto haller wayande dandi kan isin da hari isin da lantarki yadi mono silman wone ngano kande mo fataw chomo goni giye da banda zam fataw ki zai bayan kulkayen gugoi da lantarki atila siga mu gorga kambo kolizam da lantarki sino goyo sudu kite yadi ngange wo ite dai boryan kansin da goy yadi mono nijelaki jinfuna hala wai do da yanna gorga danginin ga kaka fahaman ni gam bore kayan gona gine lantarki odin inga sin guduwa manti jama bobo fono ni wo kan bore gona ga dai ni gano nin kan gihim ka bore alhakai tonandi zami gona ga dai ni gano nin no gorga ne waina bor gurgur yanno gona gine ga sin gudu haro wo ne wo ni gona ga bala bizai sanni ya mo bumbono harimono kam mahima mu funu gine funu mera wanu nin kan ga gine ner boriyanse kan ni sina ga gina tonan di do matkan kini ga barada yadi mono kampano kan ga hagoi da haro ner yango kina ngamo ani nijelek te kobay kane ayi wo kulkan gona ga te haro ga yangai kan gona ga te haro janga kan bore gona ga didin mantinga talino yadin ga imsitalo da kinga bo matkancin dai an salanda wone mugti hani zo labarai ka irso la kaktonan darando ne labari ginda bon kaler mu wara hin ko ga mirka bino hani zo irum da fon kirka fasararan sai ne monir ganaran sai ma salam